नमस्कार। आज एक विशेष सूचना एई मास शेष ध्यान शिविर अनुष्ठित हेब तुलसीदास आश्रम रे। आगुरी एई भली तीन तीन ध्यान शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। जो माने ध्यान शिखिबार जो मानकर आग्रह अछि चाहुचंती मो ठारू ध्यानर कला कौशल शिखिया पई एक सुस्थ सुखद सुस्थ शांतिर जीवन जीवा पई जो माने प्रकृत रे आग्रही से माने सेमानकर नाम को एई मास 20 तारिख सुधा रेजिस्ट्रेशन करी नेबे। 20 तारिख भितरे जो माने ना रेजिस्ट्री करिथिबे केवल सेई माने ध्यान शिविर अटेंड करिया पई अनुमति पाइबे एवं एई जो ध्यान शिविर को अटेंड करिवे एवं सेथिबई सेमानकर नामटकू पंजीकरण करि नेबे। सेथिबई जोगाजोग करियार गोटे नंबर मु कहूची सेटाकू टिपि नियंतु 98 53 43 1018 आउ थरे कहूची 98 53 43 1018 ए फोन उठेबे पप्पू महाराज। आपण माने सकाळ 8टारू सकाळ 9टा भितरे केवल पप्पू महाराज को कांटेक्ट करि परिबे एई नंबर रे। आउ दिन सारा फोन कले से उठेबे नाही कारण से अन्य कार्य से व्यस्त रहती। केवल प्रतिदिन सकाळ 8टारू 9टा भितरे आपण को फोन करी पप्पू महाराज सहित कांटेक्ट करी एई नंबर रे जो माने आग्रही से माने ना रजिस्ट्रेशन करै नेबे। आउ सब डिटेल पप्पू महाराज को बुझी नेबे। ध्यान शिविर अटेंड करिया को केही बाध्य नहंती कि मु काहा को मध्य सेमती कहूनी निश्चय आसंतु अटेंड करंतु बोली। जो मानकर आग्रह थिबो जो मानकर स्पिरिचुअल लाइन रे किछि बाट आगे पई ए जीवन रे आग्रह अछि उत्साह अछि केवल सेई मानक पई ए ध्यान शिविर ता नहले गुड़ाए लोक खाली बसिकी गहली करियार मोर कौन उद्देश्य नाही। एई मास एई मे मास 20 तारिख सुधा ना रजिस्ट्रेशन करिले ध्यान शिविर केउ तारिख रे हबो ए संपर्क रे 20 तारिख परे पप्पू महाराज आपण मानकू सब किछि फोन रे जणै देबे। किंतु साधारण भाव कहूची एई मास शेष बा जून मास फर्स्ट वीक रे निश्चय हेबो। एग्जाम निर्दिष्ट को तारीख हम सेटा ठीक हैनी पप्पू महाराज से तारीख ठीक करिवे। किंतु ए आज ठारू 20 तारीख भितरे आपण माने निज निजर नाम रजिस्ट्रेशन करई नेबे सकाळ 8 रु सकाळ 9 भितरे। अन्य समय रे पप्पू महाराज को फोन करके आदौ डिस्टर्ब करेबे नहीं एवं जो माने 20 तारीख भितरे करि नथिबे 20 तारीख परे मुंड बाड़े देले मध्य आउ काहरी की निया जीवो नाही। जेतिक लोक होइथिबे 20 तारीख भितरे सेई मान को केवल ध्यान शिविर पई अलाउ करा जीवो। एई थिला आजिर विशेष सूचना। आशा करूची जो मानकर आग्रह थिबो से माने निश्चय कांटेक्ट करिवे। रहिली तापरे आजिर वीडियो। नमस्कार, मु वर्तमान तुलसीदास आश्रम रु कहूची। जो आश्रम सहित मु विगत 10-12 वर्ष धरी जड़ित। जो आश्रमटी हूँ मोर साधनार पीठ एवं मोर सौभाग्य केवल ओडिशार नुहंती भारत वर्षरु एवं एपरिकी विदेशरु मध्य मते भल पाउथिबा मो आदर्श रे विश्वास करुथिबा मोर किछि अनुगामी माने सुदूर अमेरिकार फ्लोरिडा रु ऑस्ट्रेलिया रु बेल्जियम रु एवं भारत वर्षर विभिन्न स्थान रु एठारे आसी जेतेबेले मो द्वारा ध्यान शिविर अनुष्ठित हेउची एठारे आसी जोग देउचंती। एई विगत मार्च मास 28, 29, 30 तीन दिन धरी तृतीय ध्यान शिविर अनुष्ठित हो जाइछि।
ଅନେକ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମା ମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଶିବିରରେ ଯିଏ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାଉ, ଯେତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭାବ ବୋଧ ରହିଯାଉଛି। ଯେମିତି ଜୀବନରେ କିଛି ରହିଯାଇଛି, ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଭାବ ବୋଧ ସେଇଟା ବି ସେ ଠିକ୍ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଅଭାବଟି ହେଉଛି ଗଡ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍। ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ, ନ ପାଇପାରିବାର ଯେଉଁ ଛୋଟପଟ ଭାବ, ସେଇଥିରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଡହଳ ବିକଳ। ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ଜୀବନରେ ସେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ। ସତରେ ସେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଚାହିଁଥିଲା? ସତରେ କ'ଣ ସେ କ୍ଷମତା ଚାହିଁଥିଲା? ନା ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଚାହିଁଥିଲା? ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଅନସିନ୍ ଗଡ୍ ଅର୍ ଅନସିନ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର। ମୁଁ ମୂଳତଃ ଧ୍ୟାନ ଶିବିରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ସହଜ ମାର୍ଗଟି ବତେଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆପଣ କହିବେ ସହଜ ମାର୍ଗ କ'ଣ? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ଏତେ ସୋଜା ନୁହଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଚାଲିଯିବ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏ ସମାଜକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଦର୍ଶନ କରିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ମୋର ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଦେଖା ଚାହାଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଶିବିରରେ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ସେଇ ମାର୍ଗଟା ଦେଖାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ସହଜ ମାର୍ଗ ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରେମ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଧ୍ୟାନ। ପ୍ରେମ କେମିତି କରି ତାଙ୍କୁ ପାଇବ ମୋର ଶିଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ତରୁଣୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ଜାଣେ ପ୍ରେମର ମାଦକତା କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରେମ କରାଯାଏ। ଅବିକଳ ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯାହାର ସେଇ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ, ସେ କିଛି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଗୁରୁ ଫୁରୁ କିଛି ନ କହି ସେ ସିଧାସଳଖ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ମାର୍ଗ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ରହିଲା ଧ୍ୟାନ। ମୋର ଶିବିରର ନାଁ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ଶିବିର। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ, ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ, ମୁଁ ଆଗୁଆ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି ସେଇଟା ସର୍ବଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ମହାପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଟିକକ ବତେଇ ଦେଇପାରିବି। ତେବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ହୋଇଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଶୋଷଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।
जहाँ किसी लिखा जाइए विधिविधान कर दि जाइए सबुर शेष इच्छा केवल ईश्वर प्राप्ति ईश्वर एगुड़ा सब कर से जिनस बाहरी आस जोटा माध्यम ताकू आम पूजा कर शास्त्र पुराण जहाँ लिखा जाए जहाँ गीता भागवत जहाँ से सबुर मूल ईश्वर बोली गोटे सत्ता ये सब आम पढ़ुचे प्रति आम शोष जागृत हाँपाई आम ताकू केमी पाइबा कहीं कही जो उद्देश्य गुड़ा सब सृष्टि से मूल उद्देश्य आम निश्चित हो आम भागवत को पूजा कर भागवत सप्ताह पालन कर गीता यज्ञ कर गीता यज्ञ 100 थर कर डग डग बोलिले ईश्वर सहित आम कि संपर्क से गीता गीता सब लिखाई जाइला तमें कृष्ण को पाइबा चेष्टा कर अर्जुन जी पाइबे तेने पाइबे आमर किंतु कृष्ण सहित संपर्क नहीं कहीं आम खाली गीता पढ़ू माध्यम गुड़ाक आमर हो ना सत्यवादी सामंतराय मु फुलबाणी आसी ये 3 दिनिया प्रोग्राम 28, 29, 30 बहुत बहुत खुशी लगिला विशेष भाव में आमर गुरुदेव एत जगन्नाथ निकटतम हो जाइछन्ति जे तार तुलन ना जदि आम कहवा ताले से जगन्नाथ अति प्रिय अति निकटतर लोक होती शह शह थर जगन्नाथ सागर इंटराक्शन कर शुणी देखी जानी एभली व्यक्तित्व बोधे विरल आगामी दिन में देखादेवा संभव नुहे अतीत भक्त सालजग दासिया बाबरी एमती 2-4टा कथा आम शुणीचे कि बर्तमान जो देखुचे डॉक्टर बुधरंजन को देखुचे सी तो साक्षात देवता साक्षात जगन्नाथ निजर ही लोक से तेणु ये आज आशीर्वाद आम पाइचु कि शिक्षा करूँ जोटा कि आमर यम ध्यान आउ ध्यान शिविर आटेड कलु तापर क्रिया योग शिखिलु हुए तो या काम लगे पारे आम जीवन निश्चित भाव में सार्थक हम तेणु कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु सेमती कालू सेमती भले रखी था सागर नुह ये ज्ञानर भंडार जड़े माँ अच्छा आपत कृपा है सी हुए तो परवर्त समय आप बसिक कहे आम भी शुणा ये माँ के हूँ ज्ञानर सागर है प्रभुर कृपा से पाई हाँ ज्ञानर सागर ज्ञान ज्ञान परिपूर्ण मोर उद्देश्य मो सहित मत कहीं आकाश रुहतु मुझे नुह मु माध्यम मु भी गोटे दलाल ईश्वर आपण भितर मु भी गोटे टाउटर दलाल मु किंतु दलाली आप सहित करूँ मु खाली कहते भाई समस्त आगे मो पाक आसे आत्म दरकार मो ना प्रणबिंदु आचार्य आम घर बालेश्वर जिला नीलगिरी मु 1999 मसीहार इंडियन पुलिस सर्विस रे ऑफिसर एवं ओडिशा कैडर मु योगदान करथिली गत वर्ष मे 2024 मु डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक रे रिटायर्ड कली ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑर्गेनाइजेशन रू तापर मु मझे मझे जो यूट्यूब देखे गुरुजी डॉक्टर विभुधरंजन तांकर यूट्यूब पॉडकास्ट गुड़ा सब देखे एवं तांकर से पॉडकास्ट शुणी शुणी तांको प्रति मोर आकर्षण बढ़िला एवं तांकर चिंताधारा ईश्वर प्रति तांकर मनोभाव आमर सब कि भाव रहा कथा से चिंताधारा मत विशेष भाव में अनुप्राणित कला से मुझे नंबर खोजी एवं तांको कांटेक्ट कली मेसेज कली एवं दिने तांको पूरी बासभवन में देखा करने जाइए एवं सेठी किसी समय कथबार्ता है प्रति आहरी आकर्षण बढ़िला एवं सी जहाँ सब कहते ध्यान उपरे ईश्वर उपरे एवं जो क्रिया से मत शिखई क्रिया मुझे बर्तमान पाखापाखि 2 मास है प्रैक्टिस करुच्ची रेगुलाली एवं मत भल अनुभूति खूब खुशी लगुच एवं से करने मत आनंद अनुभव होउची एवं आज मु तुलसीदास आश्रम जो सुनाखड़ा सेठारे उपस्थित अच्छी सेठी ध्यान शिविर गुरुजी चली बाहर बहुत लोक आसी अत्यंत सुंदर स्थान एवं प्राकृतिक परिवेश भितर ए स्थान अवस्थित विरूपा नई कूल
ଏବଂ ଏଠାରେ ଆସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ମନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ମନୋଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେଇ ଭିତରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏ ଗଛଟା ଭାଲୁ ଭଳିଆ, ସେ ଗଛଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ, ଏମିତି ପୁଣି ଏମିତି ଯୋଉ ଗଛଟା ତାର ଡାଳ ପୋଷାଟା ମିଳି ଏଇ ଯେମିତି ଝଙ୍କାଳିଆ ପରେ ହେଇଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ତାକୁ କାଟି କୁଟି ସେ ଗଛ ଗୁଡା ଯିଏ ଭଲରେ ବଢି ପାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ କାଟି କୁଟି ଆମ ଅନୁସାରେ ସାଇଜ କରିଦଉଛୁ। ଅବିକଳ ସେମିତି ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ବାପା ମା ଆମର ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କତିରେ କଇଁଚି କାଟିକି ସାଇଜ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ହେଇଯାଉଛେ ବାମନ। ଆମେ ଯୋଉ ନିଜ ଚେତନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଢି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପିଲାବେଳୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ସବୁକିଛି ହେଇଗଲା। ଭାଗବତଟା ପଢ, ସେ ଜାଣିଲା ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ସେ ମୁସଲିମକୁ ଦେଖିଲା ମତେ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଶିଖିଲାନି, ପିଲାବେଳୁ ତାକୁ ଘୃଣା ଶିଖାଗଲା ଯେ ମୁଁ ଅଲଗା ସିଏ ଅଲଗା। ମୋ ନାଁ ଉତ୍କଳେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ରୁହେ ୟୁଏସ୍ଏ। ଆଉ ଏଠି ଆସିଥିଲି ଭେକେସନରେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏଠି 2 ଦିନ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଆଶ୍ରମ ସୁନାକଳା କଟକରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି କେମିତି ଏଠି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। କାହିଁକି ଏତେ ନିର୍ଭୀକ ଆଉ डाउन टू अर्थ आउ स्ट्रेट फॉरवर्ड ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇଭଳିଆ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଭଳିଆ ମୋତେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ସରପ୍ରାଇଜିଂ କେମିତି ଏମିତି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସତ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲା ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ way of living, practical way to find the Almighty or whatever we call it, the unseen force or the power. এটা ବହୁତ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଆସିକିରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ମନେ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭଗବତମୀ। ମୁଁ ସୁମନ୍ତ ବାରିକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଅର୍ଜଣା ସୋମନାଥପୁର ନିବାସୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବିଭୁଦ ସାରଙ୍କର ଏପିସୋଡ଼ ଶୁଣିଲା ପରେ ମିଛ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଜଣେ ସଠିକ୍ ଲୋକର ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ପାଇଛି। ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବିରକୁ ଆସିକି ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଛି। ରାତି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଖାଇସାରି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ନିଜର ଶୁଆଟା, ଏମିତି ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଆମେ ଶୋଉନି। ରାତି ହେଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛେ, ସକାଳକୁ ଉଠୁଛେ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେନି ସକାଳ 10ରୁ ତୁ ଶୁଅ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ। ଅଫିସ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଶୋଇବାର ଟାଇମ୍ଟା ହେଲା ରାତି। ପ୍ରକୃତି ବି ଶୋଉଛି ରାତିରେ। ସକାଳ ବେଳା ଆମର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନଥିଲା କି ଅନ୍ଧାର ନଥିଲା, এটা ପ୍ରକୃତି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସୁଛି, ନେଚର। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଧ୍ୟାନର ସମୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ରାତି 4ଟା। ରାତି 4ଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଧ୍ୟାନର ସମୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏବେ ତୁଳସୀ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି କଟକରେ। ବିଭୁଦ ରଞ୍ଜନ ବାବାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଠି ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। 3 ଦିନ ଆମେ ରହିଲୁଣି।
ବାବାଙ୍କର ସରଳ କଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ବାବା ଯେତେ ସରଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଏ ଆଶ୍ରମ ପରିସର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏପଟେ ନଈ ଅଛି, ନଈକୁ ବି ଯାଇ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ପରିବେଶ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆମେ 3 ଦିନ ଧ୍ୟାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମାନୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଶିବିରଟା ଆଟେଣ୍ଡ କଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରିଆର ଅନୁଭବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏଠି ଶିଖିଲୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଏମିତିରେ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ ବା ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଆମେ ଏମିତି ଆଗରୁ ଯାହା କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଠିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି କେମିତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ସହାୟକ ହେବ ସେଇଟା ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠିକାର ପରିବେଶଟା ଯେମିତି ଅଛି ସେ ପରିବେଶରେ ଜଣେ ଏ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ସେ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ। ଏଇ 3 ଦିନର ଅନୁଭବଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु चक्रधर बारिक, डिस्ट्रिक्ट भद्रक, पोस्ट बंधंगा, ग्राम पंचायत कालिदासपुर आसी। मु विगत 6 मास धरी विभूत बाबांकर सब एपिसोड देखुली एवं सब एपिसोड देखला पर मत अनुभव है मत लगिला कि दिग्दर्शन मार्गदर्शन चलिले मनीष तार अंतिम लक्ष्य पहुँची पार एवं से भगवान अनुगामी हो ठीक पथ प्रदर्शन पहुँची पार। अंतत पक्षे तुलसी आश्रम आसी एठिकार आनंद को परिवेश उपभोग करूँ। विभूत बाबा संस्पर्श आसी किसी नुआ जिनस शिखापी आप प्रयास करूँ, चेष्टा करूँ। निर्देश भगवान के उद्देश्य जहाँ किसी उत्सर्ग करने कथा निर्देश चाहिए आम निजक धन्य मन करवा एवं जीवन को एक आध्यात्मिक बाटर जावाई प्रयास करवा। जय जगन्नाथ। अक्षय कुमार मिश्र, राहाड़ बालीचंद्रपुर मुझी विभूत रंजन सारंकर केतक जिनस मु यूट्यूब रे देखा पाइली। मोर भी मन आगुरी थिला जे टिके ध्यान संपर्कित अनुभूति आउ सेटा के कार्य लगे शिखापी कहवा कथा भगवान को भल पाओ तांको निजर कर परिवार सदस्य बोली भाव तांको तुम अंतर कांदू एक कथा हेले आउ तांको पाई हब शीघ्र पाई हब आउ ध्यान प्रेम भगवान को पाइबार ये दुटा मुख्य कथा बोलिकी से जहाँ आमको कहले तेणु से हिसाब से बहुत ये जगह बहुत शांत जगह तुलसी आश्रम बहुत आराम दौची मन बहुत प्रफुल्ल होची। तेणु यहाँ बहुत अनुभूति नहीं आम जाऊँ से कथा आम भी कार्य लगेबू भगवान ठारे लय रखबू। विभूत रंजन सार ठारे आम जहाँ आम पाईगलु से आमर गोटे पूर्व जन्मर गोटे आमर ये दृष्टि भगवान आमको से बाट देखई जहाँ हो से आम बहुत खुशी। ये गोटे सब से लोकटा देखु से लोकटा सब देखो तार एंटायर बॉडीटा पछठू आग जाए सबुआड़े से जो लोक जहाँ ना ईश्वर तार एंटायर बॉडीटा गोटे सीसीटीवी कैमेरा सबुआड़े खंजा हो से सीधा गले भी पछपटे कौन हो देखु है। आम तो सीसीटीवी कैमेरा घर लगाऊे आम जानूनी से सब फोटो नहीं सब रेकर्ड रखीदे से जो लोक सी कि पावरफुल सीसीटीवी कैमेरा है सी सब देखु ये उठला 4:15 है एवं मुझे आपण कहूँ जो मैंने अभ्यास चाहिए चेष्टा करूँ। मो ना रंगीन माझी मु भुवनेश्वर आसी आठिका ध्यान शिविर अटेंड करने एठिका परिवेश तो बहुत बढ़िया। आम सार 3 दिन बहुत सुंदर सुंदर कथा शुणु सार बहुत एंजॉय भी करूँ। तो एठी तो बहुत सुंदर परिवेश एठिकार कथापत्र भी माने जमती कथा कहला भाया जीवन तो जमती अच्छी सेमती हमको लगुच। एठिका जो सबूर अनुभूति बहुत सुंदर थिला परिवेश नदी रे गाधुआ
तो जी लोक भी आसी समस्त सहित कथबार्ता अनुभूति बहुत सुंदर। सुचित्रा बेहेरा कटक सार यूट्यूब रे मिछ महात्मा एपिसोड गुड़ा देखिली तापर पूर्वर गोटे दुटा देखी से मिछ महात्मार एपिसोड गुड़ा देखिकी मुझे माने इच्छा है देखा करने सब बेले एपिसोड गुड़ा देखिली देखला मु भाविली केमती देखा करी जानले तुलसी आसी देखा कली ध्यान शिविर कथा शुणिली आ ध्यान शिविर आज एत मत सुंदर लगुच आमर कौटू कौटू भौणी मैंने आसी आम रही दीदिन आम नदी गाधेलु एत माने सुंदर परिवेश आउटा भावुच आउ के भी जदि हम आम भौणी मैंने मिसिक आसिक रु खाइबू पीबू आउ सबुठ आनंददायक आमर बाबांकर जो बाणी जो कथा आमको सेटा बहुत सुंदर आनंददायक लगे आ माइंड पूरा फ्रेश हो गला आम एत माने सब घर भितर रही जंजाल भितर पिला छुआ ये सब जंजाल भितर रोचु आ से दुश्चिंता गुड़ा गला जोग विषय जानिलु ध्यान विषय जानिलु आटा आम निजे भी करूँ आम परिवार को भी जन जय श्री जगन्नाथ मु सरोजिनी साहू मोर घर ब्रह्मपुर गंजम एमती सार यूट्यूब रे देखिकी इंस्पायर लेखा पढ़ा लेखा लिखी ध्यान शिविर कथा शुणला आसको चाहिए आसी ये बहुत भल लगे बिना गुरु रे कौन सी जिनिस सक्सेस हुए तो आम स्कूल को गले भी आमर गुरु अच्छा एजुकेशन लाइन रे भी आम गुरु को बिना कौन सक्सेस हो पार समस्त टीचर जो था जन गुरु आध्यात्मिक गुरु से मार्ग देखिले आध्यात्मिक विषय अरेंजमेंट सब ठीक ठाक थिला खाना पीना परिवेश टिके नेचुरल थिला बहुत भल लागला विरूपा नदी रे गाधुआ भी हला समस्त बहुत धन्यवाद। प्रथम तो बाबा विषय में जाना पाइली मोर जड़े रिलेटिव कटू से बाबा विषय बहुत कथा कहले बाबा जगन्नाथ डायरेक्ट सानिध्य पाई विषय में प्रथम जाना पाइली और धीरे धीरे यूट्यूब रे वीडियो सब देखी चलली मत बहुत प्रति वीडियो बहुत भल लगे बहुत प्रैक्टिकल धर्मी लगे लगे जे सतरे जमते बाबा किसी डायरेक्ट संदेश दौरान सोसाइटी को एवं से जहाँ रियली प्रैक्टिकली निज लाइफ रे से फील कर उपलब्धि कर ही से समस्त को वार्ता दियंती और संदेश दियंती बाबा विषय निश्चिंत लगे कि नहीं बाबा से जड़े महान पुरुष और विषय में निहाती जाना दरकार और सानिध्य आसवा दरकार तो वीडियो सब देखे और सहित ये आश्रम साक्षात दर्शन कर भी सुजोग पाइली समक्रमे से ही मासर शेष सप्ताह गोटे ध्यान शिविर भी आयोजन होबार थिला एवं से भी सामिल होबार सुजोग पाइली और आज से मोर आशा भी पूर्ण होती ध्यान शिविर अटेंड करिवार एवं आज ध्यान शिविर शेष दिन ध्यान शिविर अटेंड करी मते बहुत भल लगुच खुशी लगुच ये परिवेश को आसी मते बहुत शांति लगुच बहुत भल परिवेश टी ये समस्त सहित ये जो दु दिन आम बीतेलु समय बहुत गोटे निजर भाया लगे गोटे परिवार भाया आमको फिल है सार सानिध्य पाई बाबा सानिध्य पाई मार्गदर्शन पाई जीवन धन्य हो गला।
ମୁଁ ପରମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ, ଆମ ଘର କେନ୍ଦୁଝରର ହରିଚନ୍ଦନପୁର। ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଏ ଧ୍ୟାନ ଶିବିରରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ଆଉ ବାବା ବିଭୁଧ ରଞ୍ଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ 2ଟା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ କିପରି କରିବ ଏବଂ ତାର ଉପକାରିତା କ'ଣ, ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଉକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାରୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦଳାଇ, ମୋ ଘର ଆଠଗଡ଼। ମୁଁ ଏଠିକି 3ୟ ଥର ପାଇଁ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛି। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଇଏ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଠି ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବାର 3 ଟାଇମ୍ ହେଲା। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇ ଏ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲି, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଆଜି ନେଲି। ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। जो
मार्च 28, 29, 30 3 दिन आमर ध्यान शिविर होता एथरे बहुत मान्यगण्य माने तथाकथित समाजर प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष मैंने आसी जोग देते 3 दिन आम आनंद आश्रम परिवेश रही खाई पी जीवन को पल पल भाव उपभोग करूँ। ए भिडियोटी केमिति लागिला मते निश्चय कहिबे, कमेंट रे जणैबे, शेयर करिवे, लाइक करिवे, जदि सब्सक्राइब न करिथिबे सब्सक्राइब करिवे एवं आर परवर्ती शिविर जेबे हबो आपण मानकु जणै दिया जिवो। जो मानकर आग्रह थिबो आसीबे, केही बाध्य नुहंती। रहिली।